بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. الوحدة السادسة. الصلاة. الدرس 46. Bab yang ke-6, As-Shalah, tentang sholat, pelajaran yang ke-46. Jadi pelajaran yang ke-46 ini adalah awal dari pelajaran bab 6. Sedangkan pelajaran 45 ada di bab 5. Jadi sistematika penulisan buku ini seperti itu ya. Bab 6 tidak dimulai dari pelajaran yang pertama, akan tetapi melanjutkan dari pelajaran di bab sebelumnya. Al-'ad ini artinya latihan ya, bisa juga pembelajaran. الحوار الأول. انظر واستمع. Percakapan yang pertama, perhatikan dan dengarkan. Percakapan antara Mustafa dan Kusoi. Silakan dengarkan baik-baik. أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة، جزاك الله خيرا. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. Ya, sekarang giliran Anda. Perhatikan, dengarkan, dan tirukan. Sambil direnungkan artinya ya. أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك.
هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. المفردات: العرض. انظر واستمع وأعد. Ya, sekarang kita sampai di al-mufradat ya. Kosakata baru. Al-ard, latihan. Undur, wastami' wa'aid. Perhatikan, dengarkan, dan tirukan. Ya, silahkan didengarkan dan tirukan semirip mungkin ya. الظهر. Ya, al-dhuhr. Zuhur ya. Di sini gambarnya matahari pas di atas kepala. Zuhur. Waktu zuhur. الظهر. Berikutnya, العصر. ya al-ashr. Waktu di mana panjang bayangan sama dengan tinggi benda itu. Ya, ini al-asr. Ya, setelah duhur, asar, di mana panjang bayangan sama dengan tinggi benda. العصر. المغرب. Ya, al-maghrib. Waktu di mana matahari sudah di bawah ufuk, ya. Udah tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan adalah mega langit yang berwarna orange. المغرب. العشاء. Ya, al-isya, waktu isya ya. Ketika langit sudah menjadi gelap. Al-isya. العشاء. وضع. Ya, wad'a artinya dia telah meletakkan. Ini pelakunya laki-laki ya. Wad'a. وضع. يسمع. Yasma', dia sedang mendengarkan. يسمع. يعمل. Ya'mal, dia sedang bekerja. Ya'mal. يعمل. يستطيع. Yastati', dia mampu atau bisa ya, sanggup. Yastati'. يستطيع. الليل. Ya, al-lail artinya malam ya. Al-lail. الليل. بجانبك. Bijanibik, di sampingmu. Bijanibik. Ka, kamu laki-laki ya. Bijanibik, di sampingmu. منبه. Ya, munabbih. منبه. Ya, munabbih arti sebenarnya adalah yang membangunkan ya. Yang memberi semangat, yang membangunkan ya. Di sini jam waker ya. Munabbih mungkin lebih tepat alarm ya. Munabbih lebih tepatnya alarm yang membangunkan. منبه. الوحدة السادسة. الصلاة. الدرس 47. Bab yang ke-6, As-Shalah, pelajaran ke-47. الحوار الثاني. انظر واستمع. Percakapan yang kedua, perhatikan dan dengarkan.
Kita dengarkan seluruh percakapan dulu ya. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين تصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين تصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. Ya, sekarang giliran Anda. Perhatikan, dengarkan, dan tirukan. Ya, tirukan dengan semirip mungkin. Ya, makhrajnya disiplin. Ya, tempat keluar hurufnya dari mana. Kemudian sambil direnungkan artinya. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين تصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين تصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. Ya, al-mufradat, kosakata, al-ard, latihan ya. Unzur, wastami, wa'aid. Perhatikan, dengarkan, dan tirukan. مكة. Ya, Makkah. Ya, Makkah ini dibacanya Makkatu. Ya, untuk marfu. Kemudian mansubnya Makkata. Ya, apabila dia jadi objek atau jadi yang lain, posisinya mansub, dia dibacanya Makkata. Majrurnya seperti setelah huruf jar juga Makkata. Jadi hanya punya dua bentuk, ya, bukan tiga bentuk, tapi Makkatu, Makkata, Makkata. Ya, ini mamnu' minar sarf. Namanya ya dalam istilah tata bahasa. Tapi ini hanya untuk pengetahuan saja ya, jangan terlalu membebani. Ini hanya untuk wawasan saja untuk sementara ya. Nanti pelajarannya ada tersendiri di pelajaran-pelajaran yang akan datang. مكة.
المدينة. Ya, Al-Madinah. Ya, nama kota ya, kota Madinah. Al-Munawwarah. المدينة. مسافر. Ya, musafir ini musafirun ya. Ini kata benda ya, bukan kata kerja. Artinya orang yang sedang bersafar. Mu ya, mu di sini pelaku ya. Pelaku muslimun seperti itu ya, misalnya muslimun, mukminun ya, dalam bahasa Arab pelaku membuat kata kerja menjadi pelaku ada dua. Ketika kata kerja terdiri dari 4 suku kata, 4 huruf, maka tambahannya mu. Tetapi apabila 3 huruf seperti kafara ya, menjadi kafirun ya, ditambahi alif di tengahnya. Jadi mu ini menunjukkan pelaku. Ya, nanti ada pelajaran tersendiri, ini hanya untuk wawasan saja ya. Jadi sebaiknya musafirun ini diartikan sebagai kata benda. Orang yang melakukan perjalanan jauh atau safar. مسافر. يركب. Ya, yarkab artinya mengendarai ya, yarkabu. Dia laki-laki sedang mengendarai. Satu orang ya. يركب. المسجد الحرام. Al-Masjidul Haram artinya masjid yang ada Ka'bahnya ya, yang di Mekah. Dinamakan Al-Haram karena ada beberapa hal yang diharamkan di masjid ini ya. Misalnya orang kafir diharamkan untuk masuk ke dalam masjid ini. Jadi masjid ini kesuciannya sangat terjaga. المسجد الحرام. المسجد النبوي. Al-Masjidun Nabawi yaitu masjid Nabi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dulu tinggal di sini dan sekarang makam beliau ada di kawasan masjid ini. المسجد النبوي. صلاة الجمعة. Ya, salatul Jumu'ah. Ya, salat Jumat ya, salatul Jumu'ah. صلاة الجمعة. Ya, ini ta'irah ya, pesawat terbang. Ini enggak ada rekamannya ya, ta'iratun. الوحدة السادسة الصلاة الدرس 48. Bab yang ke-6 As-Shalah, tentang salat. Pelajaran yang ke-48. الحوار الثالث انظر واستمع. Percakapan yang ketiga, perhatikan dan dengarkan. Kita coba dengarkan seluruh percakapan terlebih dahulu, baru nanti kita analisa secara tata bahasa dan kita coba untuk menerjemahkannya. هذا أذان العصر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صل في المسجد. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح، آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. Ya, sekarang giliran Anda. Silahkan perhatikan, dengarkan, dan tirukan.
ya sambil direnungkan artinya ya. هذا أذان العصر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صل في المسجد. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح، آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك. المفردات. Ya, sekarang kita sampai di al-mufradat, ya, kosakata baru. Latihan, perhatikan, dengarkan dan tirukan ya. Sambil kita coba menerjemahkan artinya. ينتظر. Ya, yantadhiru. Ya, artinya ini fi'il mudhari'. Dia, ya, satu orang laki-laki, tambahannya ya di sini menyatakan dia satu orang laki-laki. Yantadhiru. Dia sedang menunggu. ينتظر. صحيح. Ya, sahihun. Ya, tandanya centrang di sini ya. Benar. Ya, artinya apa? Benar. صحيح. قريب. Ya, qaribun artinya dekat ya. Qarib. قريب. بعيد. Ya, ba'idun ya, lawannya dari qaribun adalah ba'idun. Jauh. بعيد. مريض. Ya, maridun artinya dia sakit. Ya, ini gambarnya baru flu kelihatannya ya. Maridun. مريض. كسلان. Kaslanu artinya malas ya. Kaslanu malas. كسلان. ذاهب. Ya, zahibun ini kata benda artinya pelaku ya. Ini artinya kata benda pelaku dari zahaba. Zahaba artinya pergi, zahibun artinya orang yang sedang pergi. Orangnya laki-laki satu orang. Zahibun. ذاهب. آسف. Ya, asifun ya, ini isim fi'il ya. Isim tetapi artinya sebagai kata kerja. Saya menyesal. Saya minta maaf. آسف. Ya, ini seperti ini ya, contoh isim fi'il yang setiap hari kita pakai adalah amin ya, artinya kabulkanlah permohonan saya. آسف. Ya, kemudian mufradatu idhofiyah ya, al-'ad.
kosakata tambahan ya untuk latihan. Undur wastami' wa'id ya. Perhatikan, dengarkan dan tirukan. Ya, ini kata-kata kosakata tambahan. Kita akan dengarkan dulu, baru kemudian kita artikan dan kita coba tirukan. الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر. Ya, kita perhatikan di sini al-awwal. Ya, kalau kita kemarin sudah belajar di pelajaran sebelumnya adalah wahidun. Kalau wahidun artinya satu, ya, al-awwal artinya yang pertama. Ya, yang pertama. Al-awwalu. Ya, yang pertama untuk benda yang mudzakkar. Ya. Kalau untuk benda yang muannas, ya al-ula. Nanti kita pelajari di pelajaran yang berikutnya. Al-awwal artinya yang pertama. الأول الأول. Ya, kemudian ats-tsani artinya yang kedua. الثاني الثاني. Ya, berikutnya ats-tsalits artinya yang ketiga. Ya, bukan tiga ya, yang ketiga, urutan. الثالث الثالث. Ya, kemudian ar-rabi' yang keempat. الرابع الرابع. Ya, kemudian al-khamis yang kelima. الخامس الخامس. Ya, berikutnya as-sadis yang keenam. السادس السادس. Ya, berikutnya as-sabi' yang ketujuh. السابع السابع. Kemudian ats-tsamin yang ke-8. الثامن الثامن. Berikutnya at-tasi' yang ke-9. التاسع التاسع. Ya. Al-ashir yang ke-10. العاشر العاشر. Baik, kita ulangi lagi ya. Dengarkan, kemudian tirukan ya. الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر. Ya, berikutnya.
Ya, latihan yang kelima. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. Bacalah artikel, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kita simak bareng-bareng ya bacaannya. سلمان من تركيا. هو تركي. سلمان مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. هو مسافر إلى مكة بالحافلة. سلمان سيصلي في المسجد الحرام الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس. سيصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. Ya, kita coba dengarkan sekali lagi sambil direnungkan artinya ya, biar lebih mantap. سلمان من تركيا. هو تركي. سلمان مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. هو مسافر إلى مكة بالحافلة. سلمان سيصلي في المسجد الحرام الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس. سيصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. Ya, sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Min ay baladin Salmanu. Ya, Salman dari negeri mana? Kita lihat di sini ya, di artikelnya ya. Masih ingat? Salmanu min Turkiya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ma jinsiyatuhu. Ya, apa kewarganegaraan dia? Salman ya. Coba kita lihat di sini apa tadi kewarganegaraannya. Huwa Turkiyun ya. Huwa Turkiyun. Dia orang Turki. Kemudian kita lihat pertanyaan yang ketiga. Ila aina huwa musafirun ya, kemana dia bermusafir, bepergian ya. Dia kemana tadi? Salmanu musafirun ila Makkata. Ya, ke Mekah. Pertanyaan berikutnya. Hal huwa musafirun bisayyarah? Apakah dia pergi dengan mobil? Ya, dia pergi dengan apa tadi? Huwa musafirun ila Makkata bil hafilah. Ya, berarti tidak ya. La huwa musafirun bil hafilah. Ya, la huwa musafirun bil hafilah. Limadha huwa musafirun ila Makkata? Ya, mengapa dia pergi ke Mekah? Apa jawabannya tadi? Kenapa dia pergi ke Mekah? Kita lihat di sini ya. Salmanu, ya, mengapa Salman pergi ke Masjidil Haram? Ya, ini ya. Salmanu sayusolli fil Masjidil Haram. Boleh gitu ya, atau ditambah lengkapnya. Ya, Salmanu sayusolli fil Masjidil Haramis sholawatil khamsa. Nah, seperti itu. Ya, jawabannya bisa pendek, bisa panjang. Yang berikutnya, Mada sayusalli fil Madinah?
ya, apa yang akan sholat apa maksudnya ya, yang akan dia kerjakan di Madinah. Kita lihat di sini ya, di artikelnya. Sayusallil Jumu'ata, ya, dia akan sholat Jumat fil Masjidin Nabawi, ya. Jadi dia akan sholat Jumat, ya. Baik, yang ke-7 ya. Mata sayadhabu ilal Madinah. Mata, kapan? Ya. Salmanu sayadhabu ilal Madinati yaumal khamis, ya, pada hari Kamis, yaumal khamis. Ya. Baik ya, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Aina sayusallil Jum'ata, ya, di mana dia akan sholat Jumat? Jawabannya sayusallil Jum'ata fil Masjidin Nabawi, ya, di Masjidin Nabawi insyaallah. اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح أو خطأ. Ya, latihan yang ke-6. Bacalah artikel kemudian taruhlah tanda sahih atau khata, tanda centang atau silang, ya. طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان، ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي. طارق يضع المنبه بجانبه ويستيقظ مبكرا ويصلي الفجر في مسجد بلال وينام بعد صلاة الفجر. Baik, sekarang kita kasih tanda sahih atau khata di sini, ya. Tariqun yusallil zuhra fi masjidi Utsmana. Benar atau salah ini? Kita lihat dulu ya. Tariqun yusallil zuhra wal asra fi masjidi Utsmana, ya. Jadi jawabannya apa tadi? Salat zuhur, ya, benar ya, di sini sahih, kita centang di sini. Tariqun yusallil isya'a fil baiti, ya, kelihatannya nggak ada di sini dia sholat di rumah, ya, sholat isya. Wa yusallil maghriba wal isya'a fi masjidi aliyin, ya, bukan di rumah tapi di masjidnya Ali, ya. Berarti ini khata, ya, kita silang di sini, ya, silang. Tariqun yusallil fajra fi masjidi Utsmana. Tariq biasa salat subuh di Masjid Utsman. Kita lihat ya, dia salat subuh di mana? Wa yusallil fajra fil masjidi Bilalin. Kalau nggak salah tadi di sini ya, yang kurang ya, di masjidnya Bilal. Berarti di sini khata lagi, ya. Tariqun yanamu ba'da sholatil fajri. Ya, yang ini kebiasaan jelek tadi ya. Wa yanamu ba'da sholatil fajri. Ya, ini kebiasaan jelek, jangan ditiru. Ya, ini sahih, jawabannya sahih tapi kebiasaan jelek. Ya. Tariqun yad'ul munabbiha bijanibihi, ya. Tariqun yad'ul munabbiha bijanibihi, ya. Tariq menaruh waker di sebelahnya, ya. Kelihatannya benar tadi ya. Di sini kan ya. Ya, ini dia. Tariqun yad'ul munabbiha bijanibihi, ya. Benar ya. Jawabannya sahih di sini. Ya, centang di sini. Kemudian Tariqun yastayqidu mubakkiran, ya. Tariq bangun pagi-pagi, ya. Benar ya. Kalau ini kebiasaannya boleh ditiru ya. Wa yastayqidu mubakkiran. Tapi yang ini wa yanamu ba'da sholatil fajr, jangan ditiru. Ya, ini sahih ya. Seperti itu.